Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to learn about uh, chapter 8, microbial mechanism of pathogenicity. How microorganism can cause infection in host lah, human. What kind of pathogenicity they will do, apa ciri-ciri karakteristik yang ada pada microorganism, how do they invade human to cause a disease. Okay, alright. Okay, so learning objective in this topic, first to explain how microorganisms enter and penetrate host defenses, and then to define the pathogenic properties of viruses, fungi, protozoa, helminths, and alga. Okay, microbial pathogenesis. Okay, so first of all, it must entry into the host, perlu ada masuk ke dalam host lah. So must access and adhere to host tissues, penetrate or evade host defenses and damage tissue to cause disease. Okay, dalam host kita ni ada banyak kita panggil defense mechanism, start daripada kulit, and then tissue, muscle. Okay, so pathogen ni ataupun microorganism ni, first of all dia mestilah masuk ke dalam badan tu. Okay, penetrate and evade, and then how they do damage tissue so that they can cause the disease lah. So the portals of entry can be three main portals, which are mucous membrane, skin, and parenteral. Mucous membrane ni adalah macam respiratory tract, ataupun kita punya oral cavity, keliling tu kita panggil mucous membrane lah. And then kalau skin lah, kulit. Okay, selalunya skin ni skin yang terbuka macam ada luka ke, but some ataupun ruang-ruang peluh ataupun ruang-ruang bulu roma. Okay, and then parenteral ni such as injection, atau injection mana kita bila kita inject tu boleh masuk lah kita punya benda asing tu ke dalam badan dan boleh menyebabkan disease. Alright. So microbial mechanisms of pathogenicity. How microorganisms cause disease? Okay. Jadi tadi kita dah terangkan portals of entry tu either mucous membrane, skin, and parenteral road. Mucous membrane ni either can be respiratory tract, salur pernafasan, GIT, gastrointestinal tract, daripada kita makan, kita minum, and then genitourinary tract, daripada salur kencing pun. Okay. Dan juga conjunctiva. Conjunctiva ni mata kita lah. Daripada mata kita ni dia boleh masuk ke dalam badan juga sebab ada salur-salur darah. Daripada situ dia attach pada salur darah dan boleh invade host tu juga. Okay. Alright. So basically tiga-tiga benda ni dia boleh masuk ke dalam darah lah. Then skin juga dan juga parenteral road. Okay. So apa factors yang lain menyumbang kepada pathogenicity of the microorganism ni? So number of invading microbes, berapa banyak microbes tu ada, and then also adherence, macam mana dia lekat host tu. Okay, lepas dia dah lekat, how do they penetrate or evade of host defense? Dia ada ciri-ciri dia lah, ada capsules, several components, enzyme, supaya dia boleh masuk dalam badan manusia. And then bila dia masuk tu, how do they do damage to the host cells or do cytopathic effects? Ada direct damage atau dia hasilkan toxin. Ada dua types of toxin here, which are exotoxins and endotoxins, or hypersensitivity reaction daripada mengorganism dan body kita lah. So mucous membrane kita start dulu. Okay, so in general tadi tu adalah perkara-perkara yang kita akan sentuh lah dalam topik ni. First kali adalah mucous membrane. Alright, portals of entry. So mucous membrane ni dia ada epithelial tissue. Epithelial tissue ni kita kata kalau kita macam sel yang bersusun lah. Sel-sel yang bersusun, epithelium. Misalnya kita panggil dia epithelial cell. Epithelial cell tu dia jadi epithelial tissue. Okay, selalunya ada dekat tract-tract. Macam respiratory tract, gastrointestinal tract, and genitourinary tract.
dan juga conjunctiva. Okay, dalam respiratory tract, easiest and most frequently used entry site for microbes. Okay, JIT, another common entry site, enter through water, food, contaminated fingers and fomites. Okay, tetapi microorganism ni mestilah survive. Stomach punya acid hydrochloric enzyme and buds. Sebab dalam perut kita ni kita ada defense mechanism juga. Dia macam perlawanan antara dua pihak, antara kita host dan juga microorganism tu. Dua-dua dia ada dia punya defense mechanism, dua-dua ada dia punya senjata dia. Okay, so yang mana bila kita as a host tu, kita punya defense mechanism atau senjata kita lemah, contohnya immune system kita ke, ataupun kita ada apa-apa luka ataupun ada apa-apa kecederaan, injuries ke, so mudahlah pihak yang satu lagi tu untuk menyerang kita. Okay, so salah satu dia epithelial tissue ni adalah part of defense lah, of host mechanism lah. And then kita ada genital urinary tract daripada penyakit genital dan juga urinary, maknanya salur kencing dan juga salur pembiakan kita. Yang mana kebanyakan entry site for most STD, kita panggil lah sexual transmitted disease. Contoh-contoh STD ada gonorrhea, ada syphilis, ada apa lagi? HIV, mungkin HIV pun boleh juga. And then got conjunctiva, membrane covering eyes and eyelids. Boleh juga daripada kita punya mata ni lah, dan juga eyelid belakang ni. Okay. Right. Okay, tadi adalah mucous membrane. Yang kedua, skin. So skin ni selalunya unbroken skin ni dia tak boleh impenetrable by most microbes. Selalu skin yang sihat, skin yang okay, dia susahlah microbes nak masuk. Some microbes gain access to hair follicles and sweat glands. Okay, hookworm can bore through intact skin. Certain organism dia ada keupayaan untuk masuk melalui intact. Okay, certain fungi, dermatophytes grow on skin and produce enzymes that break down keratin. Okay, certain daripada organism ni dia ada bahan-bahan yang boleh break down keratin. Kita punya kulit ni, kita punya lining kulit ni, kita panggil keratinized squamous epithelium. Epithelium juga, tapi kita ada keratinized, keratin. Menghasilkan keratin. Jadi sebab tu kita rasa kasar lah. Dan juga as a protection shield. Sebab benda ni, kulit ni adalah benda yang terdedah dekat environment. Benda yang terdedah dekat apa kita panggil most of pathogens, microbes. Okay, so the defense mechanism should be good lah. So dia kena tebal, kuat. Jadi sebab tu kita hasilkan keratin dan juga ada fungsi-fungsi dia yang lain lah. Alright, but certain microorganism ni, such as dermatophytes ni, certain fungi, dia boleh produce enzyme. Enzyme ni dia boleh lyse ataupun kita boleh hancurkan sesuatu benda. Okay, that break down keratin. In this case, dia boleh hancurkan keratin. Bila keratin kulit ni tak ada, maka bawah ni akan adalah kita punya gland, punya blood vessel, so terdedah. So bila masuk tu dia boleh menghasilkan infection. And then we've got parenteral root. Okay, microbes are deposited directly into the tissue beneath the skin or mucous membrane. Okay, cara dia macam mana? Example, injection ataupun bites atau serangga-serangga ke atau binatang, contohnya rabies daripada anjing kan. Anjing daripada air liur dia tu, bila digigit kita tu, air liur tu mengandungi mikroorganism tersebut, dia boleh masuk terus ke dalam salur darah lah. Sebab bila gigitan tu dia dah lepas daripada kawasan kulit tu. Cuts, wounds, surgery, punctures and splitting due to swelling or drying. Sebab tu kalau kita luka, kenapa perlunya basuh dengan air? First kali kita nak buang kekotoran, yang kedua kita sapu dengan betadine selalunya atau iodine untuk kita panggil as a protection lah daripada microorganism ni. Kita panggil sebagai anti jangan cerita nak kita apply benda tu, betadine tu adalah untuk elakkan daripada kena infection. Okay. So preferred portal of entry, salah satu tempat yang mudah ataupun kita panggil organism untuk masuk lah. Many microbes have a preferred portal of entry which is prerequisite to cause disease. Contohnya Streptococcus pneumonia that are inhaled can cause pneumonia. If swallowed generally don't cause disease. Okay. Sebagai contoh, contoh Streptococcus pneumonia ni, okay,
walaupun dia boleh juga masuk ke dalam GIT kita, tapi dia tak boleh menyebabkan disease. Kan? Kenapa? Sebabnya dalam GIT kita, dalam perut tu kita ada acidic punya environment, ada acid hydrochloric yang dihasilkan oleh stomach. Jadi benda tu mungkin dia tak boleh survive dalam microorganism tu tak boleh survive dalam perut tersebut dan mati kat situ lah. Tetapi bila kita inhale, dia can directly sampai dekat alveola. Alveola itu ada capillary, so dia akan masuk dalam capillary, ataupun dia menyebabkan infection dekat kawasan lung punya tisu tu, alveola itu, dia boleh menyebabkan pneumonia, atau masuk ke dalam darah boleh menyebabkan bacteremia dan septicemia lah seterusnya. Right. So yang kedua faktor, tadi kita dah belajar portals of entry, either skin, mucous membrane dan juga parenteral root. And then kita ada faktor yang invasion of microorganism ni adalah number of invading microbes tu. Jumlah microbes tu. Secara logiknya kalau kita fikir, makin banyak microbes atau pathogen tu, lagi mudah dah dia nak invade. Bila banyak tentera, kita berhadapan dengan tentera yang lebih banyak, maka mungkin ada beberapa tentera boleh menjadi nak masuk dalam badan kita. Tentera-tentera jahat ni. So higher number of pathogens increase the likelihood of developing disease. Apa kita panggil, kita ada istilah LD50, so lethal dose for 50% of host, which means that the number of microbes that will kill 50% of inoculated test animal. Ni macam kita panggil relatively comparison lah. Bila kita letak dalam satu makmal, certain dose ni, microbes ni, berapa banyak dia boleh menyebabkan 50% daripada test animals tu mati, boleh bunuh. Jadi dia berdasarkan relatively, dia buat perbandingan dengan macam tu lah untuk menentukan dia punya lethal dose. Ada satu kita panggil infectious dose. Kalau lethal ni, lethal means death lah, mati. Dan kalau infectious ni means infection lah. Sama saja, tapi yang ni number of microbes that will cause a demonstrable infection in 50% of inoculated test animal. Contohnya kalau dia buat test dekat contoh tikus makmal ataupun haiwan makmal, berapa dos yang diperlukan untuk menyebabkan 50% daripada makmal tersebut, bahan uji kaji makmal tu ataupun binatang makmal tersebut dapat infection tu. Alright, so that's how they mengetahui ataupun membuat kita panggil rujukan atau as a guidance untuk mengetahui number of invading microbes either in lethal dose or infectious dose. Jadi number of invading microbes. Yang seterusnya adalah adherence. Macam mana dia melekat ataupun kita panggil deposit. Deposit atau melekat, attach to the host. So attachment between of microbe to host tissue requires, selalunya dekat microbes ni ada adhesins or ligands lah. Apa dia tu? Adhesin or ligands ni dia adalah surface molecule, sejenis protein on pathogen dekat microorganism tu that bind specifically to host cell surface molecules. May be located on glycocalyx, fimbrial, viral capsid or other surface structure. Kita dah pergi in detail berkenaan dengan macam mana morfologi ataupun bentuk eukaryote, prokaryote kan. Dan kita dapat tahu dekat dia punya kawasan membran tu ada daripada glycocalyx, fimbrial, capsid. Kita baru belajar virus sebelum ni berkenaan dengan capsid. So all of these are adhesin or ligands. Dia macam cangkuk yang boleh menyebabkan dia melekat pada host. And then they also receptors, surface benda ni melekat pada receptors lah, surface molecules on host tissue to which pathogen adhesins bind. Dekat host molecules tu ada receptor, so basically benda tu lah dia akan attach kat situ. Alright, so kita dah pergi berkenaan dengan portals of entry, kita dah pergi number of invading microbes, and juga adherence dia lah. Apa yang ada dekat ni untuk menyebabkan dia adhere, apa mucous membrane ni, apa ciri-ciri yang boleh menyebabkan dia masuk. Alright, so yang ketiga, bila dia dah lekat, seterusnya how do they can penetrate or evade. So ini adalah secara in general, tiga kita panggil yang ada dekat microorganism tu, capsule, cell wall components and enzyme. We'll go in detail lah. So how bacterial pathogen penetrate host defenses? First, capsule. So capsule ni increase the virulence of many pathogen. Example, strepto, pneumonia, Klebsiella pneumonia, Haemophilus influenza, Bacillus anthracis, anthrax.
And then Yersinia pestis. Okay, it resists host defenses by impairing phagocytosis. Okay, bila sesuatu mikroorganism masuk dalam badan kita, kita punya white blood cell, macrophage, dia akan kita panggil makan lah, ataupun defend our body to from the evasion of microorganism by do a phagocytosis. Phagocyte ni kalau dalam bahasa istilah mudah dia makan benda tu. Okay, so secara logiknya bila kita nak makan tu, kalau microorganism tu dia ada kapsul, dia ada pelindung di keliling dia, so dia can resist lah kita punya defense, kita punya macrophage tu untuk menyebabkan phagocytosis. So that's what we call as a resist host defense by impairing phagocytosis. Maknanya kalau kita nak makan contoh sesuatu benda yang nak makan kerang kan, kita nak dapat kita kan, kalau kita nak makan kerang tu dengan kulit-kulit luar dia tu, tak boleh lah kita dapat kerang dia tu kan. Jadi salah satu protection kerang tu adalah dia punya kulit luar keras dia tu. Sama juga macam bakteria ni, bila dia masuk, dia ada kapsul dia sebagai contoh. So bila macrophage badan kita nak cuba makan benda tu adalah sebagai satu resistant lah kepada kita punya proses untuk phagocytosis tu. So host can produce antibodies to capsule which attach to microbe and allow phagocytosis. Tapi badan kita ni Allah ciptakan lebih advance. Okey, tak boleh nak makan benda tu. Okey, badan kita boleh menghasilkan antibody. Antibody dia kena benda tu, semua microbes tu. Kalau nanti kita akan belajar macam mana contohnya macrophage atau makan benda tersebut, dia akan kena benda tu sebagai antigen, benda asing. So akan stimulate antibody. Antibody terdiri daripada immunoglobulin, akan attack, pergi dekat antigen tu, kapsul ni sebagai antigen, satu benda asing, dan bila dikenal barulah kita boleh makan benda tu. Okay, so next lectures kita akan cerita lebih in detail about antigen and antibody, process of immunization. Okay, ada lymphocyte, ada B lymphocyte, T lymphocyte and so on lah. Okay, but this one is give is a brief idea lah general, macam mana konsep antigen antibody tu boleh bagaimana cell wall of organism tu bertindak sebagai antigen dan kisah menghasilkan antibody, barulah allow phagocytosis dan boleh eliminate the microorganism. And then second one is a cell wall component. Tadi kapsul, ini cell wall components. So kat cell wall components ni ada M protein found on cell surface and fibria sebagai contoh in Streptococcus pyogenes, mediate attachment and help resist phagocytosis. Samalah, ini fungsi dia untuk attachment dan juga untuk resist phagocytosis daripada kita punya body defense. Ataupun ada dekat cell component ada juga waxes sebagai contoh dalam tuberculosis, Microbacterium tuberculosis, also help resist digestion after phagocytosis. Okay, so ada cell wall, ada kapsul, and then yang ketiga ada microbial enzyme. So enzyme ni ada banyak, selalu each microorganism ni ada specific enzyme lah yang diorang perlu ada untuk menembusi badan manusia. Okay, kita go through one by one. First kali we call it extracellular enzyme atau exoenzyme. Bila exo ni makna dia luar, extracellular. So it can lyse cells. Daripada ayat ni kita tahu extracellular enzyme lyse cells, form of dissolved clots and dissolved materials in tissue. And then we've got leukocytes, leukocyte daripada leukocyte. Leukocyte tu white blood cells, so destroy white blood cells that are phagocyte produced by staph and streptococci. Ini lagi hebat. White blood cell tu dia boleh bunuh pula kita punya tentera kan. Dia ada enzim yang boleh bunuh kita punya tentera. And then they've got also hemolysis. Hemolyze ni pecah lah. Selalunya dia akan destroy RBC lah. Produced by Clostridium perfringens menyebabkan gangrene and streptococci. Ini contoh-contoh microorganism. Or coagulases produce clots and blood which may wall off site of infection from immune response produced by some staphylococci. Maknanya dia boleh menyebabkan kuping, atau kuping tu boleh menyebabkan dia infection tu boleh wall off ataupun resist daripada immune response badan kita. Okay, certain microorganism boleh menghasilkan coagulation ni. Dia ada coagulase enzyme. Sebagai contoh adalah staphylococci. And then bacterial kinase break down clots produced by body to isolate infection, made by streptococci and staphylococci. Ini break down clots pula. Tadi dia boleh menghasilkan coagulation, ini dia break down clots.
Contohnya badan kita menghasilkan clot, okay, darah, and then dia boleh breakdown benda tu, dia boleh menyebabkan darah tu, bila dah, sebagai contoh, bila kita ada darah, kita nak blood clot ni sebagai salah satu untuk menghentikan pendarahan dan juga mengurangkan infection lah, kan, sebab portal of entry terbuka. Tapi certain bakteria such as strepto and staphylococci, dia punya, kita panggil bacterial kinase ni untuk breakdown clots ni. Okay, so breakdown clots produced by body to isolate infection. Okay, and then hyaluronidase. Hyaluronidase ni hyaluronic acid lah dekat connective tissue. Okay, bawah dekat badan kita ni kan ada selalunya bawah mucosa, submucosa, and then kita ada tissue. So dia orang boleh breakdown tissue ni menggunakan enzim kita panggil hyaluronidase. Okay, made by some streptococci and gangrene causing Clostridia. And then collagenase sama juga, tapi tissue ni terdiri daripada jenis collagen. Okay, contohnya dekat muscle, skin and other organs. Contohnya daripada microorganism Clostridia. And then necrotizing factor, necrotize ni bunuh necrosis, daripada perkataan necrosis. Jadi necrotizing factors, it can kill body cell. And then hypothermic factors, it can decrease body temperature. Okay, so basically ini adalah beberapa enzim. Dan sebagai contoh enzim lain, lecithinase, lecithin destroy plasma membrane of cell. Protease, breakdown protein. Invasin, surface protein that alter actin filament of whole cell skeleton, allowing microbes to enter cell. Okay, sel kita sebenarnya ada microskeleton lah. Badan kita kalau ada skeleton, dalam sel tu pun dia ada microskeleton, terdiri daripada actin filament. Actin filament ni dia akan bertindak sebagai mengekalkan morfologi ataupun bentuk sel tu. Jadi mikroorganisme dia ada invasin. Okay, bila dia skeleton badan kita hancur, dia lagi senanglah nak masuk. Okay, contohnya Salmonella and E. coli. And then cadherin, a glycoprotein that bridges junction between cell, allowing microbes to move from one cell to another. Okay. Okay, so kita dah pergi ke purpose of entry, number of evading microbes, adherence, and then penetration of host defense by capsule, cell components, and enzyme. So, bila dia dah masuk, macam mana pula dia boleh menyebabkan damage the host cell ataupun cytopathic effects. So, ada 3, sama ada direct damage, toxin, or hypersensitivity. Okay. Most bacterial damage is carried out by toxin lah, either endo or exotoxin. Okay, so direct damage, some bacteria can induce cells to engulf them. Okay, dia boleh macam feed, kita panggil direct damage lah, maknanya terus musnahkan sel tu, dihancurkan. And then microbial maintenance and multiplication, cara dihancurkan adalah dengan bila sesuatu sel tu engulf microorganism ni, okay, microorganism dalam tu akan buat metabolism diri dia, dan multiplication tu, benda tu menyebabkan kill the host cells. Alright. Other microbes enter the cell by excreting enzymes or through their own motility. Mikrob yang lain pula dia akan enter the cell dengan cara excreting enzyme, dan juga daripada enzyme tu dia akan masuk ke dalam dengan their own motility lah. Toxin production. Okay, so toxin ni kita boleh kata the main method that have been used by the microorganism, okay, to cause damage to the host cell lah. Okay, kita ada 2 jenis, exo and endotoxin. So what are toxins? Toxins ni adalah poisonous substances produced by microbes. Okay, macam dia punya venom lah. Dia punya, kita panggil kalau bisa dia. Frequently toxins the main pathogenic factor. So toxicity adalah ability of a microbe to produce toxins. Toxemia, bila ada mia, ujung dia bacteremia, toxemia, septicemia, merujuk kepada inside the blood. Toxemia, toxins in the blood. Bacteremia, bacteria in the blood. Kita pun lagi viremia, viral in the blood. And then septicemia, ada sepsis dalam blood. Sepsis ni maknanya patogen yang berbahaya lah, infection yang berbahaya dah ada dalam darah. Okay, dia punya high virulence, dia punya high pathogenicity dia. Toxin effect may include fever. Bila orang tu ada toksin, bila ada toksin dalam darah, bila dia merebak dalam badan, either kita boleh kena fever, cardiovascular problem sebab dah masuk dalam darah, okay, diarrhea, shock, destruction of RBCs and blood vessel, and nervous system disruption.
Kena ingat, bila sesuatu mikroorganisme dalam darah, maknanya dia boleh akses ke seluruh badan. Bila akses ke seluruh badan, dia boleh pergi ke mana-mana, any organ, tempat yang mana-mana, dan boleh menyebabkan symptoms and signs in many atau various organs lah. Okay. So, of 220 non-bacterial toxins, daripada 220 bacterial toxin yang diketahui, 40% damage eukaryotic cell membrane. Eukaryot ni adalah sel-sel kita lah. 40% dia menyebabkan sel membrane tu pecah. Okay. Ada dua type of toxins, saya dah beritahu tadi, exotoxins and endotoxins. Okay. So, apa beza exotoxins and endotoxins? Alright, anyone? Boleh tak? Mungkin ada idea apa beza dia? Kalau tak tengok gambar ni, secara bahasa mudah dia. Apa beza exotoxins and endotoxins? Siapa nak jawab? Exo kat luar, exo dekat dalam. Terbalik. Exo kat luar. Exo kat luar. Okay, exo kat luar, endo dekat dalam. Okay, jadi kalau apa-apa kita dengar exo, endo ni, maknanya sama ada luar ataupun dalam lah. Okay, in general kan. Okay, so apa itu exotoxin? Exotoxin ni adalah toksin yang dirembeskan keluar. Okay, secara basic dia dirembeskan keluar lah. Asal dia memang untuk dia dirembeskan keluar daripada sel. So, exotoxins are produced inside. They produce di dalam, mostly gram-positive bacteria as part of their growth and metabolism. They are then released. Dia perkataan dia release. Okay, ni keyword dia release into the surrounding medium. Endotoxin ni pula adalah dia part of the outer portion of the cell wall. Dia bukan dihasilkan daripada dalam. Dia adalah sebahagian daripada cell wall organism tu. Okay. Contohnya dekat ni, gram-negative bacteria. They are liberated when the bacteria die. Bila bakteria ni mati, the cell wall breaks apart. Benda tu baru akan, maknanya dia memang asal dia dalam. Tapi dia memang dia adalah sebahagian daripada sel mikroorganism tersebut. Sebab tu dia panggil endo. Tapi exo ni memang dia dicipta untuk diriliskan keluar. Okay, so that's the difference between exotoxins and endotoxins. Alright, so contoh-contoh exotoxins ni apa? Proteins, enzymes that carry out specific reaction. Okay. Soluble in body fluids, rapidly transported throughout body in blood or lymph. Okay, sama ada. Kita vessel badan kita ni ada dua. Kita panggil lymphatic vessel dengan blood vessel. Blood vessel ni salur darah lah. Lymphatic vessel ni salur lymphatic. Lymphatic vessel ni lebih kepada untuk kita punya mechanism of defense. Bila contohnya lymphatic vessel ni yang ada tonsil ataupun lymph node. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu panggil apa biji-biji, kalau perasan kalau pernah demam ada perasan kalau ada rasa biji-biji kecil besar, ataupun dia ada beberapa tempat lymph node dekat bawah ni submandibular, kita ada dekat ketiak axillary lymph nodes. Bila kita kena demam, infection atau ada mikroorganism masuk, so dekat lymphatic vessel ni dia akan ada banyak kita punya defense punya cells. Contohnya macrophage apa dan sebagainya lah. So dia akan attack benda tu. So benda tu berlakunya pertempuran tu menyebabkan, sebab itulah ada pembesaran lymph node tu. Okey, maknanya badan kita bertindak, immune badan kita tu bertindak dengan baik lah. Okey, so that is a lymphatic vessel. So basically exotoxin ni dia boleh disperse dekat lymphatic vessel ataupun lymphatic blood lah, yang mana dia boleh pergi ke tempat-tempat lain. So produced mainly by gram-positive bacteria. Okay, most genes for toxins are carried on plasmid or phages. Okay, plasmid ni yang kita tahu dah, genetik yang dekat luar daripada nukleus tu kan. Produce inside bacteria and release into host tissue. Responsible for disease, symptoms and or death. And kita ada cyto, bila cyto maknanya cell, cytotoxin maknanya dia kill host cell, neuro maknanya interfere with nerve, and entero, effect lainnya of GIT, enterocyte. Entero ni kenaan dengan GIT lah, enterocyte, sel yang ada dalam GIT line. And antibodies kita panggil antitoxin lah. Antitoxin to provide immunity. Maknanya kita nak melawan kepada toksin tu, kita akan menghasilkan antibody, kita panggil antitoxin. Kita ada antitoxin lah. Alright. So toxoid. Toxoid ni apa? Bila sebut dekat oid ni, maknanya dia adalah
seakan-akan. Maknanya toxoid ni dia seakan-akan toksin tapi bukanlah toksin. Toxins that have been altered. Kenapa? Sebab dia telah diubah, altered by heat or chemicals. Okay, so used as a vaccine for diphtheria and tetanus. Selalu kita guna sebagai vaksin. Jadi bila vaksin ni, contohnya diphtheria dan tetanus ni, DPT, kita selalu budak-budak dapat kita panggil 3 serangkai diphtheria, apa lagi satu, diphtheria, pertussis dengan tetanus, DPT. So tiga injection tapi yang guna toxoid ni adalah diphtheria dengan tetanus. Okey, toxoid ni dia bertindak seakan-akan toksin. Macam saya cakap tadi, bila badan kita encounter certain kita panggil benda asing, benda strangers lah kita panggil. Badan kita akan menganggap itu sebagai benda asing dalam badan dan dia akan menghasilkan antibody. Alright. So toxoid ni dia akan ambil dia sama dia punya kita panggil susunan, dia punya properties dia dengan toksin diphtheria dengan tetanus ni, tapi telah diubah untuk tidak menyebabkan infection ataupun teruk dalam badan kita. Okay, so that's why it has been altered by heat or chemicals. So dia adalah safe. Bila berada dalam badan tu dia safe. Jadi benda tu, bila toxoid tu masuk, ni vaksin bila toxoid tu masuk je dalam badan kita akan mengenal pasti dia sebagai satu antigen, dan that's why we develop antibodies. Bila dah develop antibodies, baru kita ada immunity terhadap benda tu. So bila lah kalau betul-betul kita ada dapat diphtheria ataupun tetanus, so antibody tu dah sedia ada sebab kita dah kenal pasti dah benda tu sebelum ni, tapi dalam bentuk yang lebih safe. Jadi kalau benda tu betul-betul memang berlaku, kita dah boleh melawan balik, dan that's how our body immune response develop lah. Okay. Alright, so contoh-contoh important exotoxin, kita ada diphtheria toxin. Okay, dihasilkan oleh Corynebacterium diphtheria, menghasilkan penyakit diphtheria when infected by a phage carrying toxin. Yang menyebabkan dia tu adalah toxin lah, menghasilkan toksin tersebut. Cytotoxin maknanya dia memusnahkan sel, inhibit protein synthesis in eukaryotic cell. Okay, bila badan kita tak boleh menghasilkan protein, macam mana kita nak hidup lah. Sebab protein ni usually banyak benda, enzim kita protein, kita punya muscle kita protein, semua benda kecil-kecil tu pun protein. Okay, immunoglobulin, antibody kita protein. Okay, so bila menyebabkan inhibit protein synthesis, secara tak langsung lumpuh kita punya banyak metabolism ataupun sistem badan kita. So usually dia ada dua polypeptides lah dekat toksin ni, ada active and binding. Alright, and then ada erythogenic toxin yang dihasilkan oleh Streptococcus pyogenes, produce 3 cytotoxin which damage blood capillaries, causing a red rash. Botulinum toxin produced by Clostridium botulinum. Okay, so neurotoxin that inhibit release of neurotransmitter acetylcholine. Okay, acetylcholine ni adalah kita panggil neurotransmitter yang berada di neuromuscular junction. Neuro maknanya daripada nerve, muscular ke muscle. Antara nerve dengan muscle tu, bila kita nak menggerakkan tangan, contohnya kita bagi impuls daripada, maknanya kita nak gerak tangan ke atas. Yang menggerakkan ni ada impuls daripada otak kita melalui nerve. So antara nerve dengan muscle tu ada junction. Jadi transmitter tu akan lepaskan daripada nerve, okey, dalam bentuk acetylcholine, dan dia akan attach reseptor dekat muscle. Bila acetylcholine sudah attach dekat muscle, maka barulah berlaku penghasilan pergerakan. Apa yang botulinum toxin ni buat adalah dia inhibit release of neurotransmitter. Dia inhibit dekat ujung nerve tu, dia tak bagi acetylcholine keluar. Bila acetylcholine tak boleh keluar, prevent transmission of the impulse to muscles, cause flaccid paralysis. Paralyze lah, kita tak boleh nak gerak kita punya muscle. Okay, so it is extremely potent toxin. Okay, dan sebenarnya ini juga digunakan dalam kita panggil kosmetik. Konsep dia ni digunakan dalam kosmetik. Siapa tahu benda yang digunakan ni? Botulinum toxin. Ini idea. Dalam kosmetik kita guna botox. Pandai botox kan? Kenapa kita guna botox? Siapa boleh explain? Apa kena botox dengan untuk
dalam kosmetik lah untuk awet muda. Macam mana? Apa konsep yang sama digunakan daripada kita dah cakap ni dengan konsep botox? Siapa boleh explain? Anyone? Amirul lah, Amirul. Ya, doktor. Macam mana botox ni dia boleh menghilangkan kedutan? Saya tidak tahu, dok. Okey. Okey. Tak nak cuba? Try. Okey. Wrinkle kan? Kedutan tu wrinkle. Betul tak? Wrinkle ni adalah disebabkan contraction of muscle. Face muscle lah kalau kedutan kat muscle. Okey. So, apa yang dia buat? Botox ni buat apa? Dia Prevents contraction tu, betul? Tak adalah. prevents transmission. Okey, dia memang. Yang tu kan, doktor? Betul lah. Dia prevents transmission neurotransmitter tu. So, acetylcholine tak release. Bila acetylcholine tak release, tak ada contraction. Bila tak ada contraction, dia flaccid paralyzed. Maknanya masa tu tak contract. Yang menyebabkan wrinkle muka kita ni, maknanya, okey, bila saya berkerut kan, maknanya masa saya tengah contract, sebab itulah berlakunya ada wrinkle. Nampak ada kedut-kedut macam ni. Tapi bila benda tu flaccid, benda tu tak ni, dia menyebabkan kita panggil kulit tegang lah. Okay. So the concept lah, the concept dia. Alright. And then tetanus toxin produced by Clostridium tetani, neurotoxin that block relaxation of skeletal muscle, causing uncontrollable muscle spasm, lockjaw and convulsion. Okay, terbalik pula. Yang ni dia menyebabkan muscle contraction. Okay, dia blocks relaxation, causing uncontrollable muscle spasm, muscle contraction yang sangat lebih-lebih, spasm lah. And then menyebabkan, tadi kita panggil kancing gigi, dalam bahasa Melayu dia. Okay. And then ada vibroenterotoxin, penyakit taun, produced by Vibrio cholera. Okay, two polypeptides, active and binding. There is subunit of enterotoxin. Entero maknanya gastroenterocyte. GIT masuk dalam lining kita punya GIT, digestive system. Causal epithelial cells to discharge large amount of fluids and electrolytes. Diarrhea semua itulah. Sebab tu penyakit taun ni kita selalu cerit birik, diarrhea. Sebab toksin ni dia menyebabkan sel yang ada lining tu pecah causes epithelial cell kepecah, discharge large amount of fluids and electrolytes, air semua keluar daripada sel tersebut. Sebab itulah, sebab tu kita akan dehydrate lah. Okay. And then Staphylococcus enterotoxin, Staphylococcus aureus lah, produce an enterotoxin similar to cholera. Okay, ada enterotoxin causes toxic shock syndrome. Okay, ni sebagai contoh. Okay, rash of scarlet fever, hemolysis kan. Sebab tu jadi rash. Rash ni sebenarnya adalah disebabkan dia punya pengembangan salur darah lah. Okay, and then ada spasm, muscle contraction, tetanus, yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Ini adalah contoh rice water stool of orang yang kena penyakit kolera. A subunit of enterotoxin causes epithelial cells to discharge large amount of fluids and electrolytes. Okay, and ini scarlet skin syndrome and toxic shock syndrome. Okay, yang dihasilkan oleh Staphylococcus toxin. Alright, tadi kita dah pergi kepada enterotoxin. Maksud enterotoxin tu adalah toksin yang diriliskan daripada mikroorganism tu, okay, ke luar lah, ke environment. Manakala endotoxin ni tadi dia adalah sebahagian daripada mikroorganism tu, tetapi bila sel tu mati ataupun dia punya kawasan luar dia tu kita panggil release kan, benda tu bukan release, dia kita panggil hancur lah, maka benda tu akan keluar. Endo sebab asal dia duduk dalam. Endo memang asal dia di dalam, bukan untuk diriliskan. Tapi bila bakteria tu mati, daripada sel wall tu barulah benda tu dikeluarkan. So it is part of outer membrane surrounding gram-negative bacteria. Endotoxin is a lipid portion of lipopolysaccharide called lipid 8, daripada lipid, sejenis lipid. Okay. Tadi kalau exotoxin rasanya dia di sini protein, yang ni adalah lipid. Effect exerted when gram-negative cells dies and cell walls undergo lysis, liberating endotoxin. So all produce the same enzyme and symptoms. Selalunya
sign and symptom ni lah yang akan kita nampak dekat patient tersebut. Chills, fever, weakness, general aches, blood clotting and tissue death, shock and even death can also cause induced miscarriage. So, fever ni adalah salah satu contoh pyrogenic response is caused by endotoxins. Macam mana endotoxins ni menghasilkan demam? Adalah dia dengan menghasilkan pyrogenic response. So, endotoxins do not promote the formation of effective antibodies. Dia tak menghasilkan antibody. Organisms that produce endotoxins such as Salmonella typhi, Proteus, Pseudomonas, and Neisseria. Medical equipments that industrialized may still contain endotoxin. Okay, so the Limulus amoebicide assay is a test used to detect tiny amounts of endotoxin. Okay, macam mana endotoxin ni menghasilkan fever? Okay, first of all, macam saya cakap tadi, gram-negative bacteria ni digested by phagocyte lah. Ni bila dah digested by phagocytes, kita punya immune response, kita punya macrophage ke, leukocyte, kita punya tentera defense ni, bila dia dah digest, maka benda tu hancur. So, bila benda tu hancur, endotoxin yang duduk dekat cell membrane microorganism ni akan dirilis, akan tersebar. Okay, so LPS lipopolysaccharide ni then is released by digestion in vacuole. Dalam kita punya, kalau kita belajar dulu, eukaryocyte ada vacuole. Vacuole ni bertindak untuk lyse kan benda-benda yang dah mati. Contoh bila satu sel leukocyte tu makan, dia akan hancurkan. So, bahan-bahan hancur ni akan digest by vacuoles dalam sel kita tu, sel immune tu. So, causing macrophage to release. Bila dia dah makan benda tu, dah digest, dia akan release interleukin. Interleukin ni dia macam kita panggil factor lah, satu jenis factor. Okay, interleukin is carried via blood to hypothalamus which control body temperature. Kita dekat otak kita ni ada hypothalamus. So hypothalamus ni kita ada satu kawasan yang control kita punya body temperature lah. Kita panggil regulation temperature regulation punya control. Okay. So interleukin ni akan induce hypothalamus to release prostaglandins, okay, which reset the body thermostat to higher temperature. Bila otak kita ni dia dah setkan kita punya, contohnya normally kita punya ni 37 kan. Okay, so bila setkan, bila interleukin ni dah pergi ke sana, prostaglandin dah release, dia set ke higher temperature. So, dia dah tersilap, dia akan tukar daripada 37 contoh kepada 39. Jadi, bila tinggi sahaja set regulation temperature tu, maka seluruh badan kita akan bertindak untuk mencapai suhu tersebut. Sebab tu kita rasa demam. Okay, ini sebagai contoh, kita tengok, ni macrophage, kita punya immune body cell. Okay, so dia akan makan bakteria ni, gram-negative. So, gram-negative bakteria ni, bila dah dimakan, dekat cell wall dia tadi tu, akan ada, kita panggil endotoxin. So, endotoxin ni akan, dia akan degraded, okay, dalam vacuole. And then, benda endotoxin ni akan induce macrophage ni untuk menghasilkan interleukin. Interleukin ni akan masuk dalam darah, okay, darah semua akan pergi seluruh badan kan. So, dia akan pergi ke hypothalamus of the brain, salah satu tempat dia. So, dalam hypothalamus of the brain ni, kita ada regulation temperature itulah, center kita. So, dia akan setkan kepada higher temperature. So, IL-1 induces the hypothalamus to produce prostaglandin which reset the body's thermostat to higher temperature, producing fever. Jadi, macam mana kita boleh rasa panas tu? Okay, bila kita dah setkan temperature tu tinggi, salah satu contoh badan untuk memanaskan badan kita ni adalah blood vessel kita akan dilate, ataupun kita akan terutamanya blood vessel lah. Bila blood vessel kita dilate, darah tu ada permukaan, kita rasa panas. Sebab tu badan kita akan rasa panas keseluruhannya, sebab setting control tu dah tak betul. Macam kita dah setkan tinggi, so body response semua untuk menjadikan badan kita tu panas. Okay. Okay, what is shock? Shock ni adalah any life-threatening loss of blood pressure. Okay. Septic shock pula adalah shock caused by endotoxin of gram-negative bacteria. So, gram-negative bacteria ni boleh menghasilkan septic shock. Shock ni dihasilkan oleh endotoxin tersebut. Okay, phagocytosis of bacteria leads to secretion of TNF, kita panggil tumor necrosis factor. So, apa TNF ni buat? Dia akan alters the permeability of blood capillaries and causes to lose large amounts of fluid. Bila lost large amounts of fluid, kita akan ada fluid shock lah.
Low blood pressure affect kidneys, lungs and GIT. Okay, bila low blood pressure, kenapa low blood pressure boleh affect kidney, lungs and GIT mana ataupun any vital organ? Okay, bila blood vessel ni dia perlukan pressure yang tinggi. Okay, ni contoh blood vessel blood vessel yang ni tisu. Okay, kita nak daripada blood vessel nak ke tisu ni perlu banyak oksigen, nutrien. Jadi bila dia punya laluan darah tu pressure tu rendah, okay, benda tu tak boleh daripada high pressure tak boleh nak pergi ke low pressure. So nutrien apa semua ni tak boleh nak pergi ke sel. Sel akan mati. Bila sel akan mati, sel-sel kidney, sel lung, sel GIT tract tak cukup nutrien, tak cukup oksigen, dia tak boleh nak buat metabolism badan dan function dia akan impact, terjejas juga, disturb, and that's why it can cause organ failure lah kita panggil. Sebab tu cara dia selalu kalau shock ni kita akan masukkan air dalam badan. Dalam klinik urologi hospital, first kali dia akan masukkan air dalam badan, fast injection untuk masukkan air untuk cover balik benda-benda yang benda tadilah untuk stabilkan balik blood pressure tersebut. Plasmid, lysogeny and pathogenicity. Plasmid ni kita dah belajar dulu. It's a small circular pieces of DNA that are not connected to chromosome and are capable of independent replication. Okay, so R factor atau resistant factor contains antibiotic resistant genes. Okay, dekat apa ni microorganism ni dia ada kita panggil antibiotic resistant genes. Maknanya dia boleh menghasilkan sesuatu resistant kepada antibiotik. Maknanya kita dah hasilkan antibiotik, dia boleh menghasilkan resistant kepada antibiotik tersebut. Okay. So other plasmid contain genes for toxins and pathogenic factor. Tetanus toxin, staph enterotoxin, E. coli, adenosine and coagulase. Secara kasar dia plasmid ni dia ada gene lah. Gene ni kod. Bila kita nak menghasilkan sesuatu protein, sebagai contoh exotoxin ataupun lipid ke endotoxin dan sebagainya. Okay. So kod ni, daripada kod ni dia baru buat kita panggil bahan-bahan lah. Daripada kod ni baru disediakan bahan-bahan. Bahan-bahan ni baru disediakan dijadikan substance. Okay. So kod-kod ni semua tersimpan dalam plasmid, dalam genetik. Genetik ni ada dalam plasmid tersebut. Okay, cytopathic effects of viruses. Tadi kita dah pergi kepada bakteria ni. Macam mana virus boleh menyebabkan sel kita damage to the tissue, host tissue. So viral infection may result in one or several of the following cytocidal or non-cytocidal effects in affected cell. Boleh menyebabkan kematian sel ataupun tidak mati sel tu dengan pelbagai cara lah. Okay, first one, inhibit macromolecular synthesis, DNA, RNA, protein. Some viruses irreversibly stop mitosis. Okay. Yang kedua, release of lysosomal enzyme resulting in cell death. Yang ketiga, inclusion bodies, granules in cytoplasm or nuclei of infected cell may contain viral parts. Okay. Syncytium, fusion of several adjacent cells to form a single giant cell. And then metabolic changes in host without visibly damaging infected cell may increase hormone or protein production by infected cell, which in turn affects other cell. Ataupun interferon production. Interferon produced by infected cell protects neighboring cells from infection. Antigenic changes on cell surface causing destruction of infected cells by immune system. Chromosomal changes, breakage and incorporation of oncogenes. Oncogenes ni pula akan boleh menyebabkan kanser lah. Alright. Transformation, abnormal cells that have lost contact inhibition. Okay, itu virus. And then pathogenic properties of fungi, protozoa, helminths and alga. Okay, kita akan pergi secara laju lah. Mainly apa yang nak ditekankan dalam topik ni adalah bakteria. Okay, sebab bakteria lah yang paling common. Dan juga ciri-ciri dia tu lebih kita panggil kompleks sikit lah. So fungi, although fungi cause disease, they do not have a well-defined set of virulence factors. Okay, some fungi have metabolic products that are toxic to human hosts. In such cases, however, the toxin is only an indirect cause of disease because the fungus is already growing in or on the host. Dia selalu tak guna toxin lah. Okay. Chronic fungal infections such as from molds growing in homes can also provoke an allergic response in the host. Okay, so fungi contohnya ni adalah Candida albicans. Two fungi that can cause skin infections, Candida albicans and Trichophyton secrete proteases. Bila kita proteases maknanya dia lyse protein lah. Modify host cell membrane to allow attachment of the fungi.
Cryptococcus neoformans is a fungus that causes type of meningitis. Meningitis ni adalah inflammation of meninges lining dekat our brain. Sangat bahayalah. They produce a capsule that helps resist phagocytosis. Sama macam bakteria juga. Some fungi have become resistant to antifungal drugs by decreasing their synthesis of receptors for this drug. Dia macam antibakteria juga, dia boleh antibacterial resistant, yang ni dia boleh menyebabkan antifungal resistant. Sebab tu kadang-kadang bila kita apply krim ke antifungal ke apa, tak berkesan. Dan kita kena gunakan antifungal yang lain sebagai contohnya. Okay, a few mushrooms produce toxin. Serta fungi menyediakan sebagai contoh mushroom, dia ada produce toxin called mycotoxins. Examples are phyllidin and amanitin produced by Amanita phalloides, commonly known as the death cap. These neurotoxins are so potent that ingestion of the Amanita mushroom may result in death. Contohnya dalam cendawan beracun. Protozoa, the presence of protozoa and their waste products often produce disease symptoms in the host. Contoh Plasmodium, the causative agent of malaria, invade the host cells and reproduce within them, causing their rupture. Dalam kes ni adalah dalam bentuk erythrocyte, RBC. So, Toxoplasma attaches to macrophages and gets by phagocytosis. Okay, ni contoh yang lain. And the parasite prevents normal acidification and digestion, thus it can grow in the phagocytic vacuole. Okay, Toxoplasma ni, kalau tak silap saya lah, dekat kucing. Tak silap saya lah, dekat kucing. Dia ada dekat kucing. Bila orang yang selalu main dengan kucing tu, dia boleh mendapatkan Toxoplasma ni. Helminths cacing. Helminths ni adalah cacing. Some of these organisms actually use host tissue for their own growth and produce large parasitic masses. The resultant cellular damage evokes the symptoms. Sebagai contohnya, Werkera bancrofti dalam lymphatic vessel, and the causes agent of elephantiasis. Elephantiasis ni kaki besar. Kenapa boleh menyebabkan kaki ni besar? Sebab dia block, kita punya lymphatic vessel tu, dia block, blockage of lymphatic circulation, leading to accumulation of lymph and eventually causing giant swelling of the legs and other body parts. Okay, macam saya cakap tadi, macam blood vessel, lymphatic pun ada vessel dekat seluruh badan. Jadi bila berlakunya blockage benda ni, lymph yang ada dalam tu dia akan accumulate dan menyebabkan pembesaran lah dekat kawasan yang dia accumulate tersebut. And then we got alga. Okay, last slide. Alga is a few species of alga produce neurotoxin secara laju. Certain alga boleh menyebabkan neurotoxin. For example, some genera of dinoflagellates are important medically because they produce a neurotoxin called saxitoxin.